الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والأدب. محمد خير من يمشي على قدمه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد جبنا بالنور زينته. محمد لم يزال نورا من القدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعونا نشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وسلسلة إلى آله يومنا وعليه بسم الله الرحمن الرحيم هدي محمد مخلص من أجمع نسبه من محمد جابر إلى آل يعلم الأدب هدي محمد نسبه من محمد جابر إلى آل يعلم الأدب هدي أحمد بن مخلص الحبس بدك بسم الله الرحمن الرحيم أحمد بن علي بالباكي بسم الله الرحمن الرحيم وقد بالعلي شرف وسلم السجري بسم الله الرحمن الرحيم كي شرواني بن عبد الباقي البنجري بسم الله الرحمن الرحيم يجي لقد مصطفى من جل الله الرحمن الرحيم يجي من المجد من جل الله بسم الله الرحمن الرحيم كي جبر سمس جبر البنجر بسم الله الرحمن الرحيم أبو بكر الهبسي بسم الله الرحمن الرحيم خير بالله وقال عليه السلام بسم الله أجل قلب ربنا سبحانه وشاء القاتل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم محمد سيدنا محمد بن أبو بكر مسلم المدني بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا مولانا سيدنا حسن بن عبد الله الخير المنجيل بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا علي بن أبي مسلم المنجيل بسم الله الرحمن الرحيم مسلم الكلية بسم الله الرحمن الرحيم محمد زيني بن عبد الوهاب بن بسم الله في هذه المجلس رب الهداية جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهد الله
لا إله إلا الله أكبر لا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 يا وحيد يا أحد يا صمد 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 يا لطيف 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 أبدأ بذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جددوا إيمانكم بقول من قبل بأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله لا 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 إله
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا يموت سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليك ما ليس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليك ما ليس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ليس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد
محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد اللهم صل سلامة على سيدنا محمد الذي تحال به العقد وتنفرج به الكرب وتنضى به العوائد وتنال به الرغائب وحسن الراتب ويسر سلامة بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك اللهم صل سلاما كاملة وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الراتب ويسر سلامة بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك اللهم صل سلاما كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الراتب ويسر سلامة بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق الفاتحة. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفاف والسلامة وعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أخذنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم. وافتح لنا أبواب العلم وزيننا بالأخلاق الحسنة بالحلم. اللهم نور قلوبنا بالنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا مثبتا بإلى مصطفى صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وإبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم إنا بيد العلماء والأمتنا بمرسي الشهداء والشهداء يوم القيامة في زمرة الأولياء وزنة مع أنبياء عليهم السلام. آمين. آمين. يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين.
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Naj'alna muslimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Naj'alna muslimin, Ya Rahman Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Abu Allah, Assalamualaikum ya Sayyid Hidayah, Assalamualaikum ya Muhammad Hidayah, Syekh Bismillah al-Sultan al-Syekh al-Qadir Jida Bismillah al-Syekh Bismillah al-Syekh Bismillah al-Syekh Muhammad Bismillah al-Syekh Bismillah الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من عباده من شعائر الولاية وخصصه بهم بأسراره وإجابه منه بسبك العناية، ونشكره أن من علينا بالإيمان بمجمع الأنبياء والأولياء من أسرار ربانية، وفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وصلي وسلم على من سجد له الملك وهو حفيظه العامه سوء، وعلى آله وصحبه في سبيله. صدق الله. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani rohani, sehingga kita dapat kembali berkumpul di majelis kita yang sangat sederhana ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kehadiran baginda junjungan kita Rasulullah SAW beserta para sahabat kerabat kerabat beliau hingga akhir zaman. Ya Allah, mulakan beralim ulama guru-guru agama min khusus sahibul bait fi hadhihi majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita membaca manaqib daripada aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita dengar dan kita kenali, itu wa maulana jaddina wal qutbul muqam Sayyidi Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata bahwasanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah orang yang sempurna, wali waspada yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sudah wasil, orang yang sudah mencapai makam qutbul muqam. Jadi beliau ini lengkap lah
Dan beliau itu punya kedudukan luhur dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Martabat yang tetap, derajat yang sempurna, dan perilaku yang luhur serta kesempurnaan yang tinggi. Akhlak ini luar biasa beliau. Jadi utamakan akhlak kita lah. Ilmu itu kadang-kadang tinggi, adab akhlak itu, karena kenyataan batin itu adalah zahir. Bilanya batinnya rusak, zahirnya kita nggak ada. Kita mencontohkan. Jadi bila anak orang batin, zahirnya batin orang itu bagus, setiap keluar kata-kata di mulutnya itu pasti sesuai kata yang di hati. Kalau anak mulai akhlaknya baik, bila montong di banjar banyak ngerti, kalau bisa banjar mereka sepakat montong badan. Bila hatinya itu dari itu bagus, selalu ingat akan Allah, ingat akan salawat pada diri batinnya Rasulullah, pasti kalau montong itu nasihat-nasihat yang bagus-bagus, berem bepandir doanya kada asal berdongak. Berhati-hati. Karena pinando, sudah belajar pinando setiap kalam nang mutakal limun. Nah, jadi di situ ilmu dipakai. Jadi jahil batin lah beliau Syamsul Qadjain ini mencontohkannya terutama akhlak adab. Jahil batin adabnya juga. Yang menjadi cahaya penerang hati di sini, serta menjadi kutub yang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ma'rifat sendiri. Jadi kita bagaimana? Itu wali dulu aja kita tahu. Ada kita nak boleh, ya lah. Sebenarnya bisa. Karena ada kawa, kita kan ada bahan jadi wali. Mudahan pak kumpul dengan wali kawa memakai ilmu wali kada hendak jadi wali ada. Cuma mengikuti jejak gawian wali, bukannya hendak jadi wali. Bila beramal kena apa jadi wali? Oh ini dia orang biar menginap. Nah, jadi kita nak jadi wali. Nah orang pun kita tuh supaya apa? Supaya Allah Taala tuh atuju lawan kita ditambahin sini ujian. Ini sedikit karena ujian karena musibah. Ampe turun ke majelis, ampe turun menuntut ilmu, kada harga beribadah. Hanya sedikit bisa ma'rifat, dapat ujian dari Allah kadang-kadang. Ayo. Nah di situ jadi ujian dari tadinya, amunnya tahu, amunnya paham. Jadi orang kalau ma'rifat itu kan dapat ujian, pasti dapat ujian. Nah di situ. Nah beliau dari orang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal pinandu. Jadi kita umpat di sini, walau kan dipilih jadi wali, apalagi memang kita di sini dalam parut, memang sudah dipilih, orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah tambahnya. Yang menjadi cahaya penerang hati. Orang yang ma'rifat itu hatinya itu nyaman, danangnya tetamu bantalnya guling. Ada yang bilang alih pikiran, kalau guling jangan kok. Apa yulah bener kalau guling kepikiran apa? Pikiran gawian, kepikiran kayak ini kayak itu. Ya, di otaknya ada dunia bang. Maksudnya ada dunia itu bagaimana? Kirakan isok. Ya apa kau suka barasnya ada. Besok aku kayak pak anakku kayak pak biniku. Nah kan ingat lagi lawan Tuhan. Isok dapat dia aku nih, takir nih, isok dapat dia aku nih. Nah, yang ada jelas. Ya. Maka bila kita tuh saralai sedetik ke jalan Allah Ta'ala, apa aja? Nah, bagaimana jalannya guru? Nah, takut pulang. Bagaimana supaya setiap waktu, setiap saat, setiap detik itu kita akan lalai dengan Allah Ta'ala. Nah, jalannya tidak unik. Nah, itu bagaimana
kita tuh supaya bila kita menuntut ilmu tuh hanya mencari ridha Allah. Nah dalam menuntut ilmu itu kita, walaupun kita ilmu itu menuntut ilmu kadang terlalu banyak, kadang berlawas, kadang hendak beramian dalam majelis itu ada kenapa di luar majelis. Maksudnya itu setelah selesai, ayo canda gurau atau bicara itu. Nah, jadi si jin ini tadi orang ahli ma'rifat, orang yang dekat kepada Allah, orang yang kenal bilandu kepada Allah, dan hatinya itu orang ma'rifat itu selalu gembira. Kalau ada bersedihnya. Kalau di rumah di mama ini lah, tampaknya di luar kita kumpulin. Ya itu orang mana orang tahu. Ya Allah, jangan tapi terbongkar kisah dalam kalam budi yang tapi terbongkar. Maksudnya itu jangan ribet dalam rumah tangga lah. Ini posting di Facebook, posting di WA, posting di status. Aku banyak, anakku dia anak aja. Aku ini dibakalahi lagi sama laki. Aku ini kata bidian laki. Aku kan kata bidian biniku posting terus di grup ya kan, atau di status lah dia ada tahu status kan. Nah status kah? Mulanya kan story gitu. Itu nah. Jadi jangan sampai kita buka aib keburukan rumah tangga di status. Banyak Facebook, apalagi di WA, di apa namanya tadi, story kan. Jangan dibuka aib. Berbalas lah, sama ya Allah. Minta dulu lawan Allah. Top dikatakan Allah Ta'ala, oh dia cantik siapa? Iyalah, tawasuli belum ada. Ada juga. Apalagi orang tapi ngadu Rasulullah, karena dunia ini disalahkan lawan Rasulullah. Paraki nang ampun dunia. Jika aja demi tolong Allah Ta'ala, kalau diberi Allah Ta'ala, lawan kakasih gue Allah Ta'ala paraki. Siapa kakasihnya? Sejaman kan ada lawan Rasulullah. Ada di sejaman kita melihat siapa orang para al ulama, warisatul anbiya. Ulama kalau kan bagi berapa? Ada ulama ulama cerita, ulama dunia. Ya macam-macam ulama. Ulama penjilat, macam-macam. Ya kawan lagi yang salik kalau aja. Bisa berarti ulamanya termasuk yang membaca ini. Ya mudah-mudahan dulu jangan mulai itu. Ulama dari bidang. Sugih dia jatangin, ada sugih diliong, alasan macam-macam. Berpilih mengawal, berpilih undangan. Nyerah bila lain muridnya pada didatangi, bila muridnya didatangi, itu jalannya berpilih masih. Siapakah siapa? Kalau orang bahagia, murid kita kan ada murid kita datangi. Ini mentang-mentang lain muridku, lain jamaahku. Ya Allah, itu fakta. Hati aja. Nah, kayak apa? Itu kadang ya Rasulullah. Jalannya, kita cuma sedikit. Kada semuanya kalau pernah kita mau tambah ahlan Rasulullah di Madinah. Sedikit barang apa? Pemurah. Pemurah, kalau ada duit aja kalau banyak aja pemurah. Tolong menolongi tenaga, pikiran, macam-macam. Nah. Ada nasibat sini kami petanah amanah di mana yang kita waris di antara 4 tadi itu ada sebutin barang pada kawah keempatnya. Nah jadi contoh luar biasa saudara Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan beliau menjadi cahaya penerang hati dimanapun kita berada sebagai ulama Bali. Ada kalau ulama Bali. Ulama balita dimanapun dia berada hati orang sana kadang mengolah sakit hati orang kadang tapi hendak menyambati orang membuka aib orang memburukan orang. Ulama balita ini kadang dia di mana tuh nah kadang di mana kayak berada berpakaian ini kadang
kayak berulang-ulang kayak orang. Kadang-kadang pernah aku lulusan aku sekolah di guru ke anak adanya. Kadang-kadang bisa jadi tukangan, ngojek. Ibarat hati ulama pelita. Ulama pelita ini banyak orang ketulahan. Banyak perkara binandu dengan ulama pelita. Kadang di kampungnya duduk di mana-mana kan hanya bacaan orang tahlilan, haulan atau sholawatan, zikiran di majelis atau dimanapun. Kadang ulama-ulama kayak gitu kan tapi mau menampakkan dirinya di buncung-buncung tawing halal di belakang mana kan. Tapi setiap dia bertemu, setiap bergaul, berkumpul, nasihat hati yang dikisahkan sini. Ya kan? Bagaimana supaya selamat menuju akhirat? Bercari dunia untuk akhirat. Jangan imbang lah. Dunia aja 50, akhirat 50, belum ada. Nang ulun apa? Nang ulun dulu kan apa? Akhiratnya. Akhiratnya 75. 25 nya dunia. Dan bagaimana di kita di dalam dunia ini beraktivitas, jangan lalai dan tertipu dengan Allah. Walaupun jahilnya kita begawi, sampai waktu orang aja Allahu Akbar, karena itu kan, mungkin awak dikit bina belum mandi apa segala boleh kena dikodok misalnya. Nah, aman ada pakaian ilasan bawa mulai gawian, mulai rumah bawa mulai gawi dari rumah ke gawian, buat dalam tas bawa senjata misalnya tapi beristilja. Nah ya kan, kalau ada alasan wadahnya boleh. Jadi dari Islam itu mudah, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu indah, Islam itu damai. Islam itu kada uyuh, kada lapah. Kita nak maulah munyak, kita nak maulah lapah. Kenapa kita seorang maulah sibuk, akhirnya seorang kasibuk. Nah, jadi bagaimana kita tuh supaya jangan sibuknya sibuk dengan Allah, maksudnya sibuk hati kita dengan Allah. Walaupun fisik jahilnya sibuk dilihat kerjaan dunia, tapi sibuk hati kita zikrullah. Nah itu belajar makrifat, belajar syariat, tarekat, hakikat, belajar tauhid, belajar tasawuf. Tapi kada kita baik. Percuma kisah dua orang sambil ngopi rokok kaki di atas. Allah Taala dia kan ini Allah Taala ada adabnya berada. Nah kalau karena ini berlahir bercakot berbahasa kadimu hadas. Sembahyang ada lagi kisah kadimu hadas ya Allah. Amun kada tahu Allah Taala kamu belum parai ya. Ya lah. Ikan yang masih sembahyang kesambah apa? Kawin halap. Ikan pulang dia bilang ada sembahyang kafir. Nah pulang bisa sembah ya bakal lahir. Ya lah. Jadi jangan sampai nantinya kita zaman ini jangan terlalu banyak mengurusi orang. Selamatkan diri. Wa anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kita, pinanduli diri kita, kenali diri kita, pinandu diri kita, zahir maupun batin pinandu diri kita, selamatkan anak lawan bini pulang. Itu. Nah jadi nyaman. Ini wah latoi ceramah senang mari yang ada bagaimana orang lah. Yang tersinggung orang di luar. Ya, harus saja jangan. Semua manusia suka memberi pertolongan dan bercahaya, yaitu Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, putra Abu Saleh Musa Zamki Dausad, dan dikatakan orang Zamki atau Zamkan Dausad adalah putra daripada Syekh Abdullah putra Yahya Al-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa, dua putra Abdullah, putra Musa Al-Jud, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musanna, putra Hasan Al-Syibti, putra
Ali bin Abi Thalib binti putra Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, keturunan daripada Hasan Asyibiti sampai ke Rasulullah. Ada dari Minal Hasan aja lah. Ya ada Syedid, ada Syedid. Kalau kakak Ayyib. Nah itu. Nah jadi Minal Hasan, Minal Husain, beda juga kabilahnya masing-masing. Yang tapi ngurusi nasab pulang sebelah, masing-masing ada bisi keluarga, masing-masing ada bisi nang apa jurang namanya tuh ada tahu gitu apa kabilah masing-masing ada, Robitah masing-masing ada. Ya, gitu. Jadi beliau kebanyakan dari juriat Syekh Abdul Qadir Jilani keturunannya banyak di Indonesia, yaitu yang terkenal daripada Wali Songo. Daripada Syekh dan di Banjar pun banyak. Nah raja-raja Banjar itu pun masih ada juriat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masih daripada keturunan juriat Wali Songo. Ya itu. Nah, jadi orang kan banyak ahli Minal Hasan, Buwan Habib, ya Allah. Jadi banyak kayak banyak kayak Habibnya yang tersembunyi, atau Sayyid atau Syarifnya. Nang zaman bahari kada data kada tercatat, nang zaman bahari kada mau bertampai, kada mau bertampak. Ada anak membanggakan, aku keturunan datu anak, aku keturunan datu aku bakal amat seorang mukumbah, datu bakal amat seorang bakal rami. Ya lah. Datu alim, datu nang alim seorang wala. Dimunguli orang, menipu orang, mencari duit sana kemari. Munguli orang, banggakan nasab keturunan, ujung-ujungnya duit, ujungnya murid. Ya Allah, salah ini kita saleh-saleh ya. Bersinggung. Apa ya? Ada menyinggung lah kita nang nyata, dan mudah-mudahan sadar kita menetapkan Nabi khusus ulun pribadi. Jangan sampai merusak, mun ada bisi keturunan disyukuri, jangan merusak nama sidin, merusak nama Rasulullah, merusak nama datu seorang luar biasa, merintis berdakwah karena Allah, berperang berlumuran darah sampai mati wafat meninggal sidin. Kadang dikenal orang kita merusak sudah tidak kelihatan kamu keturunan anu sekalinya kamu juga anu bangga ya kan, akhirnya apa nama sidin kelakuan kita kurang bagus, kurang badak, kurang bahalak, menguli orang, menipu orang macam-macam akhirnya datu si orang bersumpah keluarga seorang bersumpah walaupun kau itu seorang mengharumkan nama datu seorang, mengharumkan nama kuitan seorang. Jangan bergantung lawan pada Tuhan. Jom jadi tukang lampayan ni lah, pasan sidin dah. Bila anak cukup dia sini mau menuntut ilmu, kalau mengikuti jejakku, ia seorang yang memutus dari nasab keturunannya lawan datu. Ada diakui datu, itu padahal mengamalkan diri Rasulullah lah. Mun bakal lakuan dah. Dilihat nang datu-datu namana lah ya lah. Wali-wali namana lah, habis-habis namana lah. Apabila kada sesuai lawan akhlak datunya, kada mengikuti lawan datunya, menyakiti hati orang, banyak menyakiti jahiri orang, batang tubuh orang disakiti misalnya pulang, hati orang disakiti, namun dia paham bila menyakiti hati sama menyakiti hati Rasulullah. Bila menyakiti jasad batang tubuh sama menyakiti jasad batang tubuh Nabi Adam. Ya lah. Nah, paham aja itu sudah. Jadi introspeksi aja kita masing-masing di situ. Tempat dan kelahirannya Sayyidi Syekh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nah, dilahirkan di daerah Zeeland, di Zeeland, kota terpencil di luar kota Tabristan. Pada tahun 471 Hijriah
bertepatan tanggal 1 Ramadan 14 pada saat itu ibunya Fatimah berusia 60 tahun. Hal ini termasuk di luar adat kebiasaan atau khawarikul adat. Kewajiban di waktu kecil pada waktu beliau masih bayi di siang hari bulan Ramadan, beliau tidak mau menetek menyusu atau disusui. Apa yuk? Siapa tahu lah, angka baik loh. Siapa tahu sini kada hendak membuka aurat kuitan. Kadang kita kadang punya si anak, kadang melihat ya Allah lalu tak terlihat punya si orang di muka rumah sambil banuan bau kotuan di muka sambil si anak mah kelihatan ya lah. Banyak mana kejadian kalau di kampung balik tahu di sini tahu lah. Ya lah. Bagaimana sini nih yang diisap susu tadi. Nah jadi sidin tadi apa mulai halus sudah, artinya beliau tidak menyusu atau disusui karena pertolongan Allah dari Allah sudah kepada beliau. Nah, luar biasa alhamdulillah pertumbuhan dan perkembangannya. Dan ketika usianya mendekati balik, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu gemar dan sangat bersemangat menuntut berbagai ilmu pengetahuan. Nah itu jangan kalau kita menuntut ilmu merasa sudah kita sudah itu aja kisahnya, itu aja belajar aja dulu. Nah itu aja kada paham, kada mengerti. Ya sudah, itu aja banyak sudah ya. Nah kisah-kisah itu aja ya. Jadi jangan sampai amun kawan kita menuntut ilmu tadi dari buayan sampai liang lahat, ya lah. Dan kita menuntut ilmu tadi artinya jangan pulang terpaksa. Karena ada si Ano, ada nyaman lawan si Ano. Jangan menuntut ilmu karena Allah. Baguru bujur-bujur menuntut, bujur-bujur niatakan menuntut ilmu. Mudahan ulun meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, mudahan ulun meninggal dalam keadaan ibadah. Itu yang kita cari. Urusan paham kada paham belakangan. Yang penting menunaikan kewajiban menuntut doain menuntut ilmu. Bila kisah sudah sampai, ada tahun lagi turun sudah pinandu, sudah kena ya, sudah bisa juga. Jadi ada apa lagi belajar menuntut ilmu. Ulun aja belajar masih. Ulun mulai S aliyah, aliyah sanawiyah sudah ketujuh ke majelis senang mari. SD itu sudah ulun 4 tarikat. Sampai ini ulun masih belajar, masih berguru, masih belajar. Kalau pengen bila sudah lulus sudah ada amat sudah. Alim sudah harap pada perguruan nomor hari tetap kena jadi murid, kena bawah, kena jadi guru bawah. Nah ini sudah jam berapa tadi? Nggak ada di dinding so Berbagi Allah. Ini rame kasihan saya belum ada jalan ini lagi ya. Dan dari Allah itu berbagi pengetahuan mengunjungi para ulama. Beliau jika usianya mendekati balik gemar semangat menuntut ilmu pengetahuan dan ketujuh silaturahmi. Ini kadang menuntut ilmu di majelis saja. Itu gurunya boleh dihilangi. Guru-guru bahari boleh dihilangi. Guru mengaji. Terdapat guru hanya guru mengaji ada di ini. Yang guru di kampung masalah fikih, masalah wudhu, istinja ada di ini. Guru-guru, waalaikum guru. Anak-anak guru ada habis datang roy. Siannya guru nong. Enak nih sambil meninggal di sini udah tadi ke wakil rumah. Itu banyak anak-anak badak lawan guru di kampung.
apalagi membeda-bedakan nang datang jauh sekian nang guru na dihihiga rumah guru nang dana aja hai kasih kenyataan mau seorang meninggal belum tentu adanya ulun mengatakan bang banyak kejadian menemui banyak diparaki guru kita bari guru mengaji atau guru kita guru masalah istinja masalah wudhu masalah sholat apalagi sini belum menguasai masalah tauhidnya masalah hakikatnya masalah tasawufnya nang parak-parakin manusia nang jauh-jauh mau undang nang parak-parak gurunya itu juga dikisahkan ya kan baik duitnya dibagikan nggak nang bujur ada mampu sekitaran kampung seorang ini 20 juta banyak nang laparan lagi sadar-sadar aja kan tapi terserah orang ya Allah ini banyak duit kan itu mengatakan aja Allah singgung masalah hai belum mengatakan ingat di guru kita kan guru oh aku bari akidah ahlak lawan guru ini jalan sidin haji anu atau guru ini oh guru mengaji Al-Quran alif baca ini adakah tajiarahi makam sidin adakah tak ilangi bini sidin masih hidup adakah mengirimi gula kopi teh nah halus tuh iya Allah banyaknya aku lah yang salah aku banyaknya aku hijau ayo kita renungan di situ tuh orang tengah malam guru ulun di antara guru banyak ulun kasih ikut guru di tengah malam sidin merenung di tengah malam sidin menangis membayangkan merasakan 4 jam mikirkan orang yang ada berumah orang yang guling ada besi ranjang orang yang ada besi atap orang yang guling di bawah kolong jembatan tengah malam sidin kada guling berzikir bersalawat terus berdoa sholat sidin tiap malam mendoakan orang yang lagi garing di rumah sakit. Nah, itu ada guru nama bimbing guru nama itu ada. Rasakan di sini kita bisa ngalaman kada bergulingan, kasihan orang yang kada bisa bantal, kada bisa tilam guling, nak kehujanan kanyamukan, kada berumah. Kita nak ya lah. Ya kalau amun hendak merasakan di situ berdoa dengan malam kita Allahumma firli umat Sayyidina Muhammad doa sesama Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad Allahumma asbir umat Sayyidina Muhammad Allahumma zubur umat Sayyidina Muhammad banyak sudah artinya ngacak aja undangan tapi memang kan digawi HP bisa 20 jam berapa jam? Ya lah. Jangan jangan nonton HP itu artinya mendengari makrifat, ada masalah-masalah ilmu. Sambil mendengari jangan dipahami, memahami sholat. Karena seniwan jangan itu jangan guru di YouTube, guru di Facebook, sangat jangan ada, sangat keilmuan jangan ada. Nah, kita berguru walaupun orang dari itu kada dari lulusan mana, tapi selama beliau memiliki ilmu yang baik, ambil ilmu yang baik tadi. Nah kada baik jangan dikuyak, ditinggalkan tapi jangan dikuyak. Jangan dikuyak, mami kalau jangan dipitnah kesana kemari. Cari ulang guru yang ada sanatnya, jangan diomong, ini guru ini ada sanatnya. Ah kalau aku kada sahih, oh iya. Menyambat ke orang ayo sadar kan kita itu jangan ada alim itu kan ada sanatnya itu gurunya anu ya nah hati jaga hati nah ini biar hati-hati banget jangan makanya saya kepada diri ini luar biasa masalah hati bagian yang kita baca ya Allah atau Rabbani yang kita baca ya tiap malam nah cocok
Yang kita belajar kitab Fathul Rabbani itu masalah hati. Nah di situ mudahan dengan pelajaran masalah hati yang kita pelajari itu melembutkan hati kita. Itu kita ilah teruskan jam kita ya Allah agar kita bab kedua. Dan beliau berbagi ilmu pengetahuan dan mengunjungi para ulama yang mulia derajat mereka berpengetahuan tinggi. Artinya beliau mencari ulama-ulama itu didatangi sendiri. Di mana? Ulun ada misi guru juga banyak. Almarhum kakak ulun dan almarhum guru Supian. Sini di mana di kampung mana datang kita dengar ada ulama datang sini. Ada juga keluarga kami yang namanya ibu beliau bebinian meninggal sebelah kerabat di sini. Apa katuju dengan kakak-kakak ini, katuju ampunan, minta halal, minta ridha, ya kalau ada salah. Karena datang kita ini merantau, kalau misalnya kan ke kampung orang merantau atau sekolah di luar boleh ke kampung, sini ada di kampung kita dihabari oleh mak itu nasi datang habis merantau, habis sekolah dari ada datang dia panggil di sini suruh ke rumah. Anak bersalah mana di sini? Anak minta ridha kalau ada salah apa-apa. Nah, ya. Ini bila mendengar ada ulama di ujung mana, di kampung mana, sini di kampung sini lah. Walau sini tuh garing, sagaring sini sama istilahnya tuh garing ada kawadiano sini diangkat oleh anak-anak digendong, dihambing. Ada dua ulama yang ulun sempat bertamu. Cucu daripada Ki Alimul Fadil Yahya Ahmad Haji Dahlan Padang Basar. Dan dilaksanakan oleh Haji Awi Taylor di ruang komisi anak Salawi. Nah, dasar sini begini ada di kampung. Dan satu laki-laki masih keluarga Sidin juga, kerabat keluarga Sidin juga. Sidin garing, tetap Sidin mengajar. Sabar itu orangnya luar biasa. Sidin tadi nang bebinian tadi, nang kalau masih keluarga teman-teman. Artinya apa? Sidin mendengar di mana datang di sini. Nah, termasuk almarhum dasarnya kita tuh guru. Nah, bukan mana ini kan dah jadi mengisahkan perjalanan Sidin tuh. Karena malam Sidin tulang habis balik dari sekolah Danau Panggang pada guru Danau. Karena Sidin mencari pulang guru di mana dan di sini. Malam-malam, karena siang, karena malam di mana Sidin seminggu, karena sebulan Sidin mencari kena tetamu di mana ada kabar datangi lagi. Kita awam lah ini guru yang para kajar ada di datangi. Ya lah jauh keberkahan lawan orang bahari. Ini jauh. Banyak majelis seminggu aja senang mencari majelis sama Linda ini luar biasa. Datang pasti banyak orang oleh. Ya kan? Nah, jadi di situ kita ingat kisah-kisah pada ini yang kita bahagi. Ulun lagi harus mulai memang yatim dulunya. Piatu, bedanya yatim. Mulai harus sudah lawan pada ini ya. Melihat gaya nenek sembahyang, karena puasa Senin Kamis. Karena subuh jam 3 Sidin bangun sudah jam 4 mandi Sidin sembahyang Sidin pulang. Ya sampai ke Isra. Hanya Sidin buka toko. Bahari sahabat bertoko, jurang di kampung itu bilangnya bertoko itu udah masuk orang nyaman lah biasanya. Padahal kan deh. Karena ini sih kepomaan. Nah, jadi didikan orang tua bahari lain ya Allah ya jelek lah. Kan rasain kalau jelek. Nah, didikan orang bahari itu luar biasa. Ada pula. Keras tapi mendidik. Wah ini sedikit gambaran mendidik lah itu. Laporakan orang anak dan apa ya? Anak pasal. Para ulama yang mulia dan derajat berpengetahuan tinggi serta melaksanakan berbagai amalan-amalan keutamaan. Nah, dapat diamalkan. Tadi pasal mulut tadi apa? Malam, bil malam tuh kawannya guring ibaratnya tadi. Biar baca mata kada mengantuk, baca barang salawat 1000. Lagi baca atau ya Allah tolong 1000 ku nyatakan pahala salawat ini saged mama abahku, saged guru-guruku yang sudah wafat. Guruku maupun yang mana karena kita dibayangkan dikatakan oleh Allah Ta'ala
tabayang muha guru kita kirim Fatihah. Ingat muha guru-guru kita bayanganlah wajah-wajah guru-guru kita tadi itu. Bertawasul, lima bertawasul, baca salawat 1000, wahadiahkan seluruh pahala khusus kepada guru-guru tadi. Nah itu istighfar adakah sudah tak kasih. Ya Allah ya Rasulullah, mudah-mudahan nang lagi sakit, nang di rumah sakit, nang mana banyak hutangnya, tengah malam berdoa. Yang dapat musibah macam-macam artinya, nang lagi kesusahan, nang lagi garing, nang lagi sakit, gimana pun ya Allah doakan. Itu pelajaran guru juga. Adakah kita kasih itu? Habis itu mulai kita musyahadah. Misalnya kan memandang bulan, memandang bintang, memandang daun bergoyang. Nah, duduk sambil di luar ngambil ngopi. Rokok sebungkus ya kan. Duduk. Kena menandakan mau ngomong hanya begini pulang. Bila anaknya mau merokok, stop pulang militer. Ya kan. Bila anak membaca baku pulang supaya nah itu adab pulang jaga. Militernya baru itu adab juga pulang. Nih nah, sambil bertasbih, pusat kelihatan wajib adabnya aja. Memang tetap aja, cuma adabnya lihat ya. Itulah. Lah beliau menuntut ilmu, langkah beliau dalam menuntut ilmu, pengetahuan dan ketika mengunjungi para ulama dan dalam melaksanakan amalan-amalan keutamaan itu lebih cepat dari langkah burung merak jantan. Pakas pada sini dapatnya ilmu dari ada orang pilihan, memang sudah ada yang pilihan sini ya kan. Kita walaupun masih ada pilihan, amalkan juga sudah tahu ilmunya nih, ya kan? Sudah belajar guru kita ya Allah, yang kita sekolah seminggu sebelum sekalian belajar sini ilmunya, amalannya juga. Nah, ilmu yang kita pelajari itu diamalkan, jangan diamalkan. Kayak anak yang mencapat juga kayak sini wasil. Jangan diulah perdebatan. Di arah kisah ilmu ni kawarong, di arah kisah kena kawan si anu, nang anu kena dikisahkan. Ini belum merasakan nikmat belajarnya ilmu tadi, belum merasakan jauhnya, belum merasakan musyahadah, riadah, munyahadah, murakabahnya. Sudah berkisah ilmu ke lain-lain kemana-mana. Ada kalau mendengar orang di warung berkisah ilmu, nah gimana ingat? Kata satu yang namanya ini, apa dia? Ada sampai yang dia nih, wah, nyampe banyak kepancing gitu ya. Oh, coba jadi orang bungul aja bang, pura-pura aja nggak tahu apa, ya kan? Adatnya, tempatnya, maksudnya nonton lagi. Namun kita nang di majelis memang ada sudah khusus wadah tempatnya, situ baca arah. Itu kita berbagi ilmu. Nah, kayak itu. Atau di rumah juga ada siapa misalnya kan, biar walaupun di pelataran misalnya kau jangan pun di pelataran dong, ada orang lewat apa macamnya lah, belum arah, bisa arah ya. Jangan menuntut ilmu yang lain. Jangan yang kayak yang kita berjenis kayak ini, bagus saja. Banyak kayak ulama tuh guru-guru tuh nanti mas tuh yang menyampaikan ilmunya kadang sambil berurutan sini. Lah sambil kadang pian istilahnya dibawa isi di tukangan misalnya kan, ya kalau olah kapal nanti senawar tuh bawa misalnya ya banyak ilmu sini lebih dapatnya itu. Nah, Syekh Khosatan oleh Syekh Abdul Jailani radhiyallahu anhu belajar ilmu fikih kepada Syekh Abu Wafa Ali bin Aqil dan kepada Syekh Abu Al-Khattab Al-Khawazani Mahfuz bin Ahmad Al-Jalil serta kepada Syekh Abu Hasyad Muhammad bin Al-Khadi Abi Ya'la, juga kepada para ulama yang nampak, yang luhur ilmunya dan mulia derajatnya. Nah, ada ilmu belajar fikihnya ya lah, syariatnya. Jangan kita dipadahkan orang di majelis ini deh pada jalan sasat. Ada bisa bayangan ya, ketinggian ilmunya ya dan diajarkan. Ada ya kan, sampai aja bang katanya kita ya Allah. Ibadahkan kita bisa bayangan. Jujur ya katanya adalah dia sembahyang. Ada kayak ini sembahyang ada sholat. Kamu sudah tuntung, belum jamnya.
Tinggi itu tinggi kayak bingung kita tinggi ya lah, dimanakan ketinggian ilmunya ya. Nah, ini ujungnya kalau bisa bayangan, ujung-ujungnya kita belajar begini nih, tauhid tasawuf nih, makrifat atau nur Muhammad ujungnya bakal nabi ya. Nah, luput. Coba datangi tabayun kita ya Allah, jangan sampai nah itu, dan mudah-mudahan jamaah ulun jangan hendak menyambati majelis urang. Jangan hendak menghina-hina guru-guru yang lain. Jangan sampai percuma dia belajar ilmu makrifat, percuma belajar tasawuf, cuma belajar Nur Muhammad. Amun pacang menyembati ulama-ulama yang lain, pacang menyembati majelis ilmu yang lain, jangan. Dipakai ilmu yang kita ajarkan ini dipakai untuk kita keluarga kita. Jangan lebih ngurus yang pun itu. Karena kita menyebar fitnah akhirnya sampai ke orang mengalir sampai jadi yang kan baik tadi. Ya kalau gara-gara kita mungkin awalnya pada saat pada belajar karena bisa bayangan ketinggian ilmunya ini dan kita ada lagi menyambungkan, ada terus menyambungkan. Ayo, ada sampai lah belajar meninggal sampai terus kiriman tadi. Nah, itulah jadi jangan sampai istighfar kita banyak ya. Belajar kayak ini banyak ya, kita bertaubat, minta ampun. Makanya adanya tuh bujur-bujur belajar musyrik dari pelajar syaikhul jalani bujur-bujur sini mah natahan. Dan ilmu ini tadi dimusyahadahkan. Hasil daripada khalwat yang mulut gali, yang mulut dapat dari guru-guru itu masalah hati. Yang mulut 7 hari 7 malam. Ada tadi dari waktu ini bukan apa orang bahaluat tadinya, orang khalwat tadi di dalam kamar mau di mana tuh orang tuh sholat tadinya nang khalwat nang sholat kan bisa bayar bang sampai sholat sampai waktunya gabi di luar sholat jangan lalai sholatnya aja ingat lawan Allah Taala lawan Rasulullah bahasa sembahyang bahasa sholat bahasa amalan berjalan untuk kan sing ladayanya berarti urang pulang nangari kusip urang pulang hati buruk sangka pulang percuma ibadah ya kan. Nah itu makanya bagaimana dalam sholat ingat, di luar sholat ingat. Kita di luar sholat ingat hati kemana, pandangan hati kemana melihatan, pandangan basar melihatnya apa nanti dilihat nanti pandang nanti syuhud kemana layau ini belajar yang kita belajar itu layau hatinya layau otaknya layau. Berapa tadi ukuran panjang sekian nih kapal, berapa ukuran anaknya nih, ini apa tapi anaknya nah ya kan kalau bisa pinjam orang, pinjam orang kulit orang ya kan. Nah itu jangan lalai kayak Abang Iwan, nah sambil memasak Allah trek bunyi trek nah trek apa ya dengan jangan krek aja Allah ya kan cikir tuh jalannya gerakannya pandangannya penglihatannya kalau ini asma. Nah musyahadatus sifat musyahadatul asma apa yang dilihat kalau ada yang lain daripada nama-nama Allah Ta'ala ya Allah. Nah di situ dipakai jadi nyaman. Nampak mana kayak lah minta waktu dari kalau asal dan di bidang adab nah akhlak Sultan Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu belajar kepada Syekh Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Di situlah dengan Syekh Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggunakan waktu beliau dengan sebaik-baiknya. Bila sudah dapat guru murabbi, sudah dapat guru mursyid, nang besarkan keilmuannya, mursyid murabbinya nang mempelajari hati, tingkah laku, ilmu kebatinannya,
nang selalu memandang, mendoakan, menyuhut apa segala macam gurunya, nang gurunya selalu mengganang kepada muridnya, nang selalu membawa kebaikan kepada muridnya, nang mengarahkan kepada jangan sampai sedetik pun lalai kepada Allah. Cari bujur-bujur mursyid lawan murabbinya. Kalau bisa seikung misalnya dapat mursyid langsung lawan murabbinya. Buat biar alhamdulillah di guru kita yang lah dapat 2. Guru nama kan seikungnya udah tahu. Nah ya Allah, kan sama aja itu mantap Pak ya Allah. 2 tapi 1 paham kan sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi hati itu gembira. Nah di sini apa mau utamakan akhlak. Belajar kepada Syekh Abu Zakaria Jazilin dan berbagai hal bermacam ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna. Berguna kan ilmu masalah hati itu ya. Ya. Rajin selawat mantap, bezikiran mantap, kalekahan mantap, bahafsian beburdahan mantap, badalail badiba mantap. Merah. Tapi batin kosong kayak apa? Nah, datang baik, punya anak pahala, datang pahala. Orang yang bersalawat, datang diterima orang yang bersalawat jangan. Nah, tapi lebih lagi, bagaimana bersalawat pinandu lawan yang bersalawat, pinandu yang disalawati. Itu dia yang kita utamakan. Ini bersalawatan kena berubah akhlak. Pulang ke majelis sana kemari bersalawatan ke majelisan kada berubah hari-hari. Di rumah ribut bakal lahir dan anak baru bini. Dan tetangga kada ketaguran dan sana kada bahirangan. Pulang ke majelis belajar ketuhanan tasawuf marifat tapi tatap hati rusak. Ada mau berubah. Jadi banyak di akhir zaman ini kita banyak berdiam, tapi diam kita tetap jalan. Diamnya untung, walau tanpa dilisankan zikir dan sholawat, kalbinya, hatinya, ya, pandangannya, samanya, pancium, pengrasa, pengeraba, aktif, semuanya diaktifkan. Suhud usaha. Itu dia biar insya Allah percaya aja yakin biar dalam keadaan ibadah meninggal. Kenapa? Gimana? Lupanya kan ada lupa. Asal tahu jalan ilmunya. Walau kadang terlihat biar haratan biar meninggal, kadang haratan Allahu Akbar. Tapi biar sudah belajar ilmu tadi, biar memakai dan mengamalkan dalam 24 jam setiap detik, setiap saat, setiap menit, tidak pernah lalai batinnya. Pandangannya, penciumnya, kelakuannya dirasakan di syuhudnya, selalu berzikir. Ya kan? Nah, itu. Jadi bila orang sudah asik di situ, hati-hati juga kita jangan nyebut orang. Itu yang oleh sembahyang usia hatinya ada lalai, usia hatinya ada lupa. Nah, itu. Dan yang sudah apa lagi? Beliau Syekh Abdul Qadir dengan sebaik-baiknya membagi berbagai hal bermacam-macam ilmu yang berguna dan bermanfaat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani seorang mursyid, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berbaiat. Nah, beliau berbaiat belajar ilmu tarekat kepada seorang mursyid al-albillah yaitu Syekh Abu Khairi bin Muslim Ad-Dabbas. Nah kita ada malah bisi guru mursyid pula. Nah sanad kita kok ada guru pahami pula. Nah pada sini sanad tarikat samaniyah kita sampai ke guru bangkit. Zikir talqin kita sudahlah ada nang sadar zikir talqin lah. Ada aja semua itu. Zikir talqin. Ingat Allah sudah ada kalau diberi guru waktu itu berjamaah di sini. Nah sanadnya sampai ke Mbah Guru, sampai ke guru bangkit. Zikir talqinnya, tarikat samaniyahnya.
Nah, tinggal mengamalkan lagi. Nah jadi itu berbaikat. Kada ada minta duit sekian itu ada. Bisa buat biar lagi. Jadi orang tuh bilang kita tuh bisa paham ya. Guru tuh kada mau itu rantang. Guru-guru ini paling takutan. Kalau yang bilang takutan kalau masalah duit tuh. Ya Allah. Jadi ya orang tuh kita ya Bahari paham aja kalau Bahari namanya orang Bahari nih orang ini lah kita Bahari. Yang jelas. Orang Bahari itu kalau minyak gas dibuat dalam botol balikan dulu. Karena berapa mau balas Bahari berapa juta antar ke guru ngaji. Ya Allah, karena bila anak tamat bawa ulatih kalau Bahari. Ada apa lagi selain pada ulatih? Kan? Sampai aja ke Bahari nantinya tuh rumah agak kadarat ya Allah. Karena dapat pohon kelaras pisang, dapat pohon nyor karing dahannya tuh. Ada di pinggir jalan kan, buliknya nyalakan, berkarat. Bulik ke muhara, mbah mengaji malam. Buri aja juga. Ayo sampai aja udah aja kayak itu. Merasakan juga. Nah, itu. Nah lalu di sini apa? Bergurulah basana. Dan beliau pun berbaiat dengan guru beliau tadi yaitu Syekh Abu Khair bin Muslim Ad-Dabbas. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meneruskan baiat, tarikatnya sampai mendapat izin menjadi mursyid, orang yang menunjukkan jalan atau orang yang sudah diberi izin untuk mengajarkan ilmu tarekat dan mendapat gelar Khalifah Syarif Syaufiyah dari Syekh Qadi Abu Sa'id Al-Mubarrak. Nah, di situ. Artinya bila belajar tuh guru ulun angkat pian sebagai kuitan ulun dan ulun angkat sebagai guru ulun. Nah, itu orang Bahari, bahangkatan kuitan, bahangkatan guru lawan murid atau bahangkatan anak. Yalah, itu caranya. Bahangkatan baiat ilmunya pulang, baiat bahangkatan kuitan lawan baguruannya pulang. Orang Bahari kan jadi kan dia ulun karangan ulun ada. Yalah, nah di situ. Itu dia orang jujur mudah sangat baik anak. Ada bahangkatan kuitan kan Bapak ulun angkatkan sebagai guru ulun dunia akhirat. Nah, angkat ulun sebagai murid pian dunia akhirat. Ulun baiat ilmu, baiat tarekatnya, baiat takinnya, banyak kan lagi syarat ilmu tuh. Ijazah. Nah, sampai situ dulu lah. Artinya utamakan jaga hati. Kan bisa tinggi kita ilmu. Tetap dituntut ilmunya. Maksudnya sampai dipakai. Artinya bukan artinya kada menyuruh mau belajar masalah tasawuf. Tasawuf sebenarnya kada tinggi kada. Tasawuf itu masalah akhlak, masalah hati, ibadahkan ketinggian. Belajar sifat 20 ketinggian dia kada jadi Tuhan. Ada. Belajar sifat 20 itu supaya jangan sifat syirik, jangan menduakan Allah Ta'ala, jangan merasa seorang beribadah, jangan merasa seorang bersuara bagus, jangan merasa seorang bersugih. Jangan merasa seorang nambahin ilmu. Itu. Jangan merasa seorang maiyahnya menjagaunya jangan. Kodrat ampun siapa, iradat ampun siapa. Seorang mana tandai itu ada diri kita ada tandai. Ampun siapa, sudah belajar sifat 7-nya sudah belajar, sifat 20-nya sudah belajar. Tahu kalau lalu nyaman beribadahnya, sholatnya nyaman. Ada nama fitnah di sembahyang aja belajar di mana si Anu itu aja. Ya iya, ada bapak kita ampuni berhulu sebelum wafat dan kita pun kalau ada salah juga minta ampun. Ya kan dari itu, ya kan orang namanya bernama fitnah kita apa segala macam tadi. Mudah-mudahan ini di masuk ke surga, mengumpul Rasulullah, mudah-mudahan sebelumnya dicabut. Inya nyaman miliknya. Bimimpinya Rasulullah
Nah itu doakan yang baik orang-orang yang lain itu jangan kita. Ini kamu pokoknya kita ingat orang siapa yang asah lah kita sabu ya. Jangan. Ya pintar berarti gurunya orang ya yang melawan ini itu. Udah nggak usah dijadikan guru ya Allah. Nah, itulah. Kadang guru itu banyak salah karena yang guru tuh bujur terus ada jujur aja guru ini kan orang maksum lah banyak kayak amal ada guru salah ada kesalahan guru ada kekurangan guru tabur karena yang guru merasa nang bujur terus kepada dengan di situ kita saling menegur saling menasihati berbagi ilmu sama-sama kita menuntutnya. Mudah-mudahan nantinya dengan kita membawa batang tubuh abah mama nih, abah mama nama menuntut nih ada kita ada. Nah hakikat katakan nang datang ke sini menuntut ilmu ini lain pian. Siapa nang datang ke sini menuntut ini abah mama pian nang datang ke sini. Adanya pian nang belajar. Cuma jahilnya memang pian. Ya kan? Nah itu. Nang belajar lawan hidup, jangan lawan mati. Paham kan? Kita aja dulu minta hal itu. Mudah-mudahan kita mendatang diampuni Allah dan diampuni sebagai umat Rasulullah dibimbing guru-guru kita dan kita dikumpulkan di surga Jannatul Qurba bersama Rasulullah dan bersama guru-guru kita bersama orang-orang yang saleh dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan beriman dan kita mati dalam keadaan menuntut ilmu dan mudah-mudahan kita kumpulkan barakaan bersama Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syirik Nabi wa ahli Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah يا من هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى المغفور عليه والضالين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بحق نور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا رسول الله سيدنا من الجنة بركة رسول الله سبحان الله من لا إله إلا هو الله لا قدر من إله إلا الله في لنا ذنوبنا ومن والدينا ورحمه وغفر بجميع المسلمين والمسلمات ولمن من الله يهديهم ولا تؤمن بالخير ويغفر لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم جزاهم مغفرة وسلامة وسلامة الله بحمده وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هدية مالكا ورحمة الله له وبركة شاملة وشركة متقبلة مقدمة ورحمة الله حضرة سيدنا رسول الله سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين بشر أهل المحلة والشفيق والبكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيصد روحي الله يهدي الله وجزاك الله إبام من الله أن ينسى وجب الله يسجد من أجل منوري لا يهجم من أجل سبب من أجل نبري من أجل أجل سلاح أجل من نوري من النبي لا يهجم أشياء من جار من إلى رسمني من أرض ينسى إلى رجمي من أجل سبري إلى رسالة من أجل سبري إلى سمسري من أجل سمسر إلى نور حسنة بنت فيصل إلى زينب بنت عائشة إلى رحمي بنت سالم إلى حجي محمد حسن بن بس إلى حسبي بن سرد إلى حمدي بن صالح وإلى أحمد النور ذين همتي إلى أن ينسى آمين سيسد إلى الله جل جلاله من النار في كل حمد أن الله ما في الله والحمد لله والحمد لله مرحبا وعافية ومنهم اللهم أنزل روحنا وشفا ورجعنا ومسلمين ورسولنا ومسلمين تنيروه Ibunda Wahidah binti Darmawan Ya Abdul Rahman Siddiq Rahmatika ya Rahman Rahimin Allah inna nas'aluka an tawassalika bi syarri nabi sallallahu alaihi wasallam taqdi hajatihi بحاجة إليك أنت يا هي كم برحمتك نستغيث يا رسول الله بسم بشفتك يا رسول الله بسم بشفتك يا حبيب الله بسم بشفتك يا أولياء الله يا الله نسألك أن تبارك الحمد في الدنيا والآخرة صدقت يا رسول الله صدقت يا حبيب الله صدقت يا أولياء الله يا الله يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا شيخ يا الله بالبركة والكرامة ببركتك اللهم أكرمنا بكرامة هذا الولي وبركة الشيخ القاضي والجيلاني وبارك لنا كما باركت على هذا الولي وبركة الشيخ سلمان المدني وحالنا كما حليت على هذا الولي وببركة الشيخ محمد أشرف بن عبد الله البجر وعلمنا علما منك كما علمت على هذا الولي وببركة الشيخ محمد زين بن عبد الولي ونور قلوبنا كما نورت قلبنا على هذا الولي وببركة الشيخ محمد ربيع وببركة سيدي
سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اسمي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اسمي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اسمي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق الوعد الأمين لا إله إلا الله محمد جلال الله لا إله إلا الله محمد جلال الله لا إله إلا الله محمد كهان الله لا إله إلا الله محمد كمال الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله شيخ ربي ولي الله لا إله إلا الله أبا ولي الله الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله يا رسول يا الله إذا سلم يا الله وسجد لجميع السادة السجود واستقبلوا جميعا أنت derajat keberadaan kami ya Allah angkat derajat keberadaan kami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al-majkur fi kulli lisan la ilaha illallah
إله إلا الله كل يوم هو في عشان لا إله إلا الله الأمان الأمان من جمال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا بالإحسان لسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله بنور الهداية والمعرفتك يا رسول الله وصلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الله منكم minta halal, minta ampun, minta lidah, minta salah dan khilaf dari perkataan, tingkah laku dan perbuatan ada dan rasa tersinggung apa segala macam mohon ulun diampuni, minta diridai, minta halal ridha dalam perbuatan yang benar datang dari Allah yang salah sendiri ulun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.